Et pour la meilleure mise au santa ton connectondo sombezama zemes la Burkina Faso kane ne winga winto wakati yibe lenya sawilat kibaya zurada la woto rundat kibaya nantitika ne politika gwama rasma yivusma son loge UPC CDP la mouvement soleil d'avenir al parti bamba fa vigilab na borba et na oli kavenmenta siamba l'article kilon wilgiya te gouverneur tar subsanda tarab giligri beaucoup du muhun sol mapoga ob giligra same zolom zingab signal sincèrement buida adi boromo venam na zinda kanebil fa pogombala Renim sambi sediken kibaya workshop poga ti ada gouverneur tar saba manab giligri bale province poga yi yawlam zinga option sega nimbuida bene Christophe Marie Joseph Dabire giliga bukul du muhunda solum renab sega nimbuida sambe bene goma bumba butotoriele solum bene la province rama na tonriere oblek lengoma yon corps local mayele obgoma wala soya sampabe oblegoma wala votramba sensigili on kuiwa saron watin tonda tenga poa obgoma wala koba yele lende giligra soanti sa santobin giligi a Bernard Kombelem Suzanne Yaro o pama pena ministre laninga sengeta wala rumsa yel ton tenga poa tobnan convenam giligra ob sengiliga et que le ministre Somanoro Kutu e don halu rahmat taboto kon sidi be yagare naba premier ministre yimi gongo wakati yambang samti ande nama paton yotone nange he tumna ya tumdo sobogo donc ton yimi de ten wala région du sud-ouest yibe le baten région de Cascada runa région de la boucle du monde singal tumdo singre titan runa yam kibekitba isir pogome imana kaseto takeron po yam fa barka pour ne fa barka Erkera politique kwesbora na wiligila metaze firen jabre adia ninkanga swaba la UPC parti wa yaknya Nzinigaba senro kiugo la sampisi la noa son lore tobna zenka UPC tabkaora si polok kiugo nama boba son wata obkoisa pora obola tabisa tobi wusron tiken vota pora labkel lango mame 5 ne MPP ne parti ramla ni sebasinyarba option zanda tenga toto urbain Benito Somé ne Umaru Tambura yit tobla nif senzin bene la nanti pama venam ne Pierre Wedraogo Adia Palais des Sports, il y a qui un home, n'im parti au congrès UPC. Bangatia nam qui est reparti au B au congrès c'est nan comme nabou de bouillir parti. Obsek d'abnugo, un wende, tibam nam pissa sardo, c'est qui son n'ingab san kobamba. Dans tien relem ti sa yum tous yum pigle noa, nabou de Burkina Fasoka, UPC wa yibe sabzige, au sandratn tompam, kosiam zomdara, et pipitik la wotone. La saya ne Burkina Faso na bawda son wata o wini kan tibam na ngesin rem sa jule sin zindi en tout en pas mais ko siam on zindi les Burkinabés ont connu un grand le conflit destiné au MPP il y a 16 ans. Burkina Faso ramana ko ngor hakika o san dik tenga zabo on comparte nous son bonti MPP la partie sentien bamba na kend parle on tiknu yo ko logo wani tiong Burkina Faso ton tenga Burkina Faso alata peme pale nya pale tagas pale na okend pale ne ba fan yi kaseto ni MPP la parti ni sinten ba ting absen za toto no korlo kalgo ba ni ngabsen bolti COVID-19 nebsa man kalum bu welso ni sal yam dabo en konton ko yala taba c'est les différents diabrés bam winigam ti sayna nam ki reba tawor sab son wate adana yesi mo kompawre bam sia MPP tawor saba la nam winigam tu zinigra parti rambata ba sin zarab nama wal simbeb nam ki reba ze kabna war way kaset nen tumda Congrès pour la démocratie et le progrès parti kanga bonda koy gati CDP of vigilaba na bawda nazen ka CDP tabkaore november kyuga sunwata ya edi komboyego adi zamandara kyuga rasampisi la yobe palais des sports ya tabisi ya Nepson donc CDP parti wa zoramba senyi Burkina Faso region rampila tabo la si zamazemse wana aktaban zini kaseto ne tumda 50 toa Adama Giti Umaru Tambura yetumnta sinsin bene irpam venam ne Pierre Wedraogo
ari tigiska congress en sitigis ne wisko la wan ton yida parti wata BC sangi Burkina Faso province lampina la nuwa la singi te yakse na wa yikaseto ne bisnan zin ne ningsna yina bawda na ma bawa son wate si pala kiwa sampisi la yiba CDP lam tiksataba yeti nyaka tondo solia no nyaka tondi tonna ti bonama 22 novembre wata la tour n'a pas singulunde tour n'a singa depuis 2018 ton le wa nama zuwa ton tourame na uniba ti ton CDP lamba abhanda lub 2014 ya parti ya chinga talinyera en train de bon tobe nous no ani ba sen yiwo am pile palais de sport nimnis handa bebi yenga min yira nimnis handa be pogonga la ton ngam ton soria no bala ton mimbal ti CDP di Burkina Faso lamba leli kabiyama le TCDP la ton yelam ti panam hanam bon dinambi ya nam hanam bon tum ti ne ba fan zulu lodore ya mimbal ti ton tinga bi beza mwita mi ton tinga ba fi palais ko de économie lui ami ton tinga tout le monde est fonctionnaire dans ma grève d'arfan ton tinga ya babeda ton pas mi ba ma ngambe na ma zugum bod buninge mam sanda obzingi mam yetam do da me la bam le ke ton wata ben data me nyam sange zamawa parti wata BC taratibu hakika tumna boda na mpama me ton tum na runa wa hasira ton suria no bala zama o sidi yime zama o yime yam men yero ham pit ninga wa contre neta sore candidat sore tati ambonama 2020 la ton han taga zikanga ton taga dam te wen twemen lobato te ton handa ka tiere buninga wayi ne ba han ka tiere buninga na yemme ton ma ba yen na kenga ko siam parce que mu hayelam te na boro lagam pabra te wen yakna ba wen wini te ka ton candidat wala bana yakta yina ba ton ya su tu na wa so kanga wa tim kati ton ka ken ko siam ye ni CDP CDP wela ram mi hiya muninga kay ne ba yibe tabo ndatan sam tum de voilà il faut gille yen yela hi toto kenga budo nor kateka la wen ha lobato wa ton ken budo so kanga te winiga mbalti CDP wa katal julwe atmen tumatum de congrès kanga bangati parti ramba kanta ba tel taba ayi venga tiengre se kasanga Burkina Faso ya sipala kiwra sampisi la yibu Burkina Faso na bawra deni sina zatenga yumunu sampoda etiba seri kiba ya obasen solomana tenga bobo jula so diameti professeur Abdoulaye Soma ninkanga soba parti yur sumbonti mouvement soleil d'avenir obnyako la main vigilba tobna yina bawda anzek bamba sulla tabkawli adi zamandara dimase kyugora sampisi la yobe labzinigba lenda bulgambala tibamme sa ampam tubzinigba moto tobna yina bawda arbamba nantuma me na yelente nebla nisba san kisid ne bamba bamme ton bangai tubtumda tarapanga lenda tika bamme sulla tabkawre wala mieti tenkubila amwene unwilibala tibam nan tumame tibum fankene wala siatotoa etumanta sensine bobu du leso pa man penala me Karim Cissé la inam pa ma venam ne Pierre Wedrao kidame nensi yeb nengab sintikan do albamba nama bobo nan tienglam tubti kanam bamba signo kiura smata absun lore bamba nan yina bawda dans notre constitution et dans notre pratique politique. Ça nous donne zamana zabna kendel sebre tinkura ngoni kamen tina bawdo sin tiki a sekda men wenen tiki tanan pizza me renton parti wa soleil d'avenir piste tom kanga Le soleil d'avenir veut coller à cette réalité politique et à cette exigence constitutionnelle. Warastaban pa men ko siam bangeti atom da singa lawatone nem parti kanga ina wundem te parti wa sulata odambu to tore Zank sa kwesen na wini ke bam telgo sit kisungo nebna bawda ner kam fanza da vote sebre anugi parti wata bis wini kam te bam na nya kam na bawda on to on tanga braba pitsku obsana pam nama La réconciliation et l'union nationale sont devenues les seules clés. Libron comptable sukuri tondo Burkina Faso nentaba ada ya tikne tondo ya tikri ti santon tel kan sma pam manre
ana yi sabab bo zulese Burkina Faso yam menga mem ti Burkina Faso sentar zules ni safangil kape ya politika nen kut sen ketembe suka Burkina Faso kane ton politika naw kendre et sekad wanen nim palsi tawdam singa pala sinan tik nan bamba ton pam nama nzantenga mam sam pam nama mam tembo la politika nep fa gil kape ayo mam pata zule ne ba yemriye redem tembo la fa gil kape tilzinu gomnata ban kontab sugri mbaslo la gessen wate trinan tarion yida. Je peux appeler tout le monde pour que nous fassions de la réconciliation. Soleil d'avenir son pour qu'on wat na managre tiebo na nyare Burkina Faso fa gil. Et puis si la Valcousco yambra ministre France zine nkela la gestion kibaya yakane lat kibaya la hadunda et konta tabsek beuro winto wakati yipson watle yansawila la nananda mtum nontaka boli Boubacar bam yasa mem ha yikede bam nazombe ndiki ba ne silmirindi antas yamba wena konde beuro ne lafi. Jeffirin Diabré, mon UPC, Edi Kombego, mon parti CDP, et Taouti Abdoulaye Soma, mon mouvement Soleil d'avenir. Inan be yimbe woni ko itta les parti ji mabbe do dum juude hicci kengan walde kenga alande fa kambe du joni kay be pilo laamu do inde parti ji mabbe min garam min kolla don noy gollangal yaari le cibaruji ami hande ndelle suudu baba ndelle kebon faamude tobbe cibaruji ami hande ndu yonni bisimilla modon kori on nyalli e jam. Hano ko kollunomi don dum kebon faamude joni kay faamama yo Jeffirin Diabré kanko woni ko itta do inde parti beteɗo Union pour le progrès et le changement UPC hay kanko do ittama joni kay fa o joni ko filo laamu ɗum woni hitande wote nde gonɗen nde do inde parti on yimɓe parti makko adi hoolade nde dekki do o gorko woɗi du kawtal ngal waɗano le gallure Wagadugu ɗum woni ñande asay le nokku palais de sport Waga 2000 wakkati muɗum ndu e noddandelle ɗum woni Adja Oumou Diallo wara filodo noy ɗum ñaari. Suudu to ɓandu firtete nawi e palais de sport ton wonno to parti biyeteɗo IPC parti jogiiɗo natal rawandu ton wonno to waɗi kawrital muɗum faa ɓe joƴƴina mo ɓe cuɓi filo laamu hikka o en o hunake du yeeso himɓe ley hitande ujunaji 2015 parti makko IPC wonno ɗiɗaɓo nde ɓe pilotono laamu nden wonno dukilal maɓɓe aranal e filade laamu hikka o wi'ana ko laati fuu ɓe kawa. Les Burkinabés ont connu un grand erreur de confidence destinée au MPP. Burkinaɓe ngaɗi ko boni burkinaɓe ngaɗi ko nimsiti nde ɓe kalfinno golle leydi men parti MPP e wonanɓe ɗum ɓen misalu dawol kesol ele nder nawo min kooƴi aadi e waylitingol leydi men na haaja fofago heso jiiɗe kese laawol kisol kala himɓe ji'i no MPP e himɓe muɗum jogori leydi meɗen nder naago wala ñaw covid-19 hanti himɓe war hooreji tatteji fuu ñiŋade ɓiɓɓe adama en bolobele njeenu e kulle kewɗe gonɗe ne gaɗa leydi meɗen ley hen Jeffirin Diabré mawɗo parti lundiɗo laamu wi'ana si lamɗo jaɓi Simon Compaoré kam wartata lunde makko sabu kam laatoyto mawɗo parti lundotoɗo laamu ndelle ñande joɗinere makko wonɓe laamu e lundiɓe laamu fuu tawama toon ñandem.
keddoɗen le haalugol haala politique jonin e jahan ɗum woni joni kaalen haala ɗum woni CDP congrès pour la démocratie et le progrès tondu yo Edi Kombiogo ay kam woni ko jonin kay daraniɓe parti CDP itti fa filo laamu ɗum woni hitande hikka o kanko du o joƴƴinama ɗum woni fa joni kay o aldo parti on fa filo laamu woɗi du yo keega alande woni ko ɗum waɗa yimɓe parti on ƴuuri haɗa tatteji nayi Burkina Faso fu wari ɗotiri ɗum woni gollal ngal fayar yesso wakkati majjum du hana gollidiɓe amin ɗum woni Adama Gitti e Umaru Tambura tawama to ɗum o congrès kawrudurɗo jama fa heewi ƴuuɓe les province ji 45 leydi meɗen fou e ƴuuɓe fa hande leyɗe feereɓe ɗum woni hono leydi Côte d'Ivoire e leydi Gabon hande nde ɗum wonno congrès amen extraordinaire min gaɗi organisé fa min joƴƴina candidat amin ɗum wonno Edi Kombiogo ay lamɗo waɗi do on fof on ceerega hande on jiinno jama o heewri ni no jama o waɗi mobilité ni min gaɗa sikka yalla o CDP hoccan laamu ngu ɗum ngu tetol ɗum 2014 ɓe garayno faɓe ceede o ley suudu nduɗo neɗɗo moɓe cuɓi laato candidat ɗum no wotteji présidentiel garo ndelle wo Edi Kombiogo wonno moɓe cuɓi e jiile no jamare nde wurtori fa heewi kamɓe yimɓe wonanɓe parti politique CDP ɓe mbi ɓe kooli moɓe cuɓi laato candidat maɓɓe o min koccan ngu laamu woddu min jiiɗi du candidat bawɗo aldade min fa min keɓa min kocca laamu ngun go Edi Kombiogo parti mawɗo hono no CDP ni fof wawata heɓu probléme ji ko wawi sanctide CDP waɗa ɗum wadde jiiɗon CDP waɗi so mobilisé hande ni fa hoccatu laamu woɗi min toolaki o laamu ngun momin koccat ɗum to neɗɗo amin CDP woni fof mo daro tampiri waɗi toora waɗi rafo waɗi yimɓe jaam wala ɗum fof leydi laamu MPP kamɓeɗen doko burkinaɓe fof ɓe dokto boy ɗum mo daro fa yimɓe bultina leydi ndi leyto woni hande ɗo ndelle e dow lawol congrès o nangodurel e gollidal hakkude partiji politique yiyama saabu hooreɓe partiji politique woɓɓe kamɓe ndu o laatiɓe candidat en ɓe tawama e ley oɗo congrès ndelle keɓon famde joni o ka eɗen keeɗi ñalande 22 lewru novembre dow ñalande woteji présidentiel leydi meɗen Burkina Faso jonin en kotiran fara gallude Bobo Dioulasso tondu en kala haala politique fa handen tondu parti biyeteɗo mouvement pour le soleil d'avenir on parti du itti ɗum woni neɗɗo muɗum ɗum woni Abdoulaye Soma kam du woni ko joni kay aldoto parti on fa filo laamu ay kanko du o joƴƴinanoma 5 lewru tuba ko 5 ɓuldu hitande gonɗe nde jonin le ko parti maɓɓe ko danni ɗum so ni neɗɗo ittama fa filo laamu fu se wara yeeso yimɓe huno kam du holla fa hande kam du no gollilta heɓa fa hande adda yimɓe adda hoolare mum dekka dow o gorko hay ɗum du waɗano kegal le gallure Bobo Dioulasso ɗo wakkati muɗum gollidiɓe amin fara Bobo tawama ɗum woni Karim Cissé amma le ɗo ka Umaru Tambura wara filtanade candidat mouvement du soleil d'avenir o watake ɗo e dow suɓagol makko wo joƴƴinaka no ñalande 3 lewru mai faltindu dans notre constitution et dans notre pratique politique e les constitution leydi meɗen président gongaji fof soni wotama fa joƴƴinama fof ina joyi watade ɗum saabi des soleil d'avenir kamdu ina jokkingol ɗo lawol et à cette exigence constitutionnelle ndelle filade ko siyam fuɗɗani oɗo parti politique kesso ɗum saabi dey hooreɓe feddeji parti politique ɓe fo ɓe mbi ɓe jaaɓi e gollidinde parti o no gollirta noon mon fof kartal wota e ley juuɗe muɗum haddu yimɓe wonamɓe parti o fof ɓe jaaɓi ɗoytude fa hande candidat maɓɓe o fa yettowo to hani yettowade fo la réconciliation et l'union nationale sont devenues les seules clés yafundurel e gondal haddu ɓiɓɓe leydi Burkina Faso fof ɗum tan wonno ko wawi kaltude leydi Burkina Faso en fuu eɗen andi saɗormaji Burkina Faso fof o ƴuwayno e waldere politicien en faltine ndelle Burkina Faso ina hande e waldere politicien en heyre jogotoɓe laamu Faso sono min mi laatake président miɗo wawi noddude neɗɗo politique fof saabu fay goto muɓɓen saɗɗa fo walla hakkude amin miɗo wawi noddude ɗum en e dow baddal lobbal e gondal hakkude ɓiɓɓe leydi fof je peux appeler tout le monde pour que nous fassions de la réconciliation ndelle soleil d'avenir funti woɗi ina anni yaynude haddude Burkina Faso fof jonin en kantiran cibaruji meɗen e haalgol haala ɗum woni batta laamu kinniɗo sukaɓe jokolɓe eno watta fa wallita ɓen yimɓe du heɓa golle juuɗe
kamɓe ndu hawri e hokkoɓe kibaruji koɓe kawri ɗum ndu ɓe pillede ken haala ɗum woni joni kay aadi moɓe adi fa ɓe balla sukaɓe jokolɓe heɓa kamdu joni kay permis ji hay wakkati muɗum ndu ɓe gaɗi etore noyi wonno gollal ngal yaari saabu ɗum fuɗɗama waɗede e huuɗi ɓe gaɗino ɗum ɓe puɗɗi golle ɗen illale gallure doori toon hay hande ndu ɓe kawri ɗon fa joni kay ɓe gaɗi etore nden ndelle fa no keɓen paamo noyi ɗum yaari en noddan fa hande ndelle Umaru Tamburo wara haalanade yeeso hokkoɓe kibaruji batta laamu kinniɗo keɓal golle sukaɓe e ɓeydari gollonoɓe ko e mumɓen waɗi batu fa hollita toye ɓe goni haɓare waɗugol talkuru dorbetendu no wi e permis ko ɓe puɗɗuno wadde le gallure doori e le nde hitande eley hen alkadara himɓe ujunaji 19 e kemin jeɗɗo e capanɗe jeɗɗo e go'o woni fukkimɓe talki mumen fa pilo ndu talkuru permis ɗum wonno ele ndeguji meɗen 13 gonɗi ley Burkina Faso ndelle waɗande ɓe sukaɓe dalili fa keɓa talkuru permis ley hitande nde gonɗe nde yo buuɗi million ji keme ɗiɗi ɗum hawri woɗi paamo ndu ke ɗi buuɗi ɗurana e jiiba ɗum wonno battare laamu hinniɗo keɓal golle sukaɓe e walliɓe mumen ay delle ko juuɗo ndelle yo hajja Ummou Diallo kan woni ko haalani ɗon noyi ɗum yaari wona Umaru Tambura bisimilla delle fofo moɗon suudu baba ɗi kibaruji min gonno hande fa min jottina ɗon wala fof kedi ɓe mbiɗon fofo moɗon Allah hokkuɗen jango e jaam e cellal fa min keɓa kibaruji goɗɗi min jottina suudu baba jaam ñalla fofo moɗon bɛɛ masa wagalen fɛ an fɛ faso kɔnɔna mais novembre kalo tile 22 na taa filɛ nin ye o kɛn bɛ ka se politique jɔkulu o wagati sera ka ban bɛɛ bɛ donna Burkina Faso u ka se ka filɛ u bɛ se ka sigidaw sigi cogo min na ka se ka cidenw sigi u ka wagalen kan dɔgɔkun tɛmɛni kɛra o ɲɛnagwɛ de an fɛ faso kɔnɔna an ka kumaba kelen dɔrɔn b'an fɛ bi tile na balima Burkina Faso télévision kanubagaw a mun ɲɔgɔn ta bi tile na ntɛnɛ don min bɛnna an ka juillet kalo tile 27 ma san 2020 kɔnɔna a bɛɛ lajɛlen an ka faso ani faso kɔnɔna ani tile kumaba kelen dɔrɔn komi y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun tɛmɛni kɛra politique jɔkulu ka sigiriw cidenw lo sigini ye an fɛ wagalen kɔnɔna a daminɛna wagadugu ani bawodilaso kɔnɔna a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka t'o kan an bɛ taa daminɛ ni IPC wagadugu olu ka jamakulu o bɔra komi kɔnɔkulu ka se ka filɛ u bɛ se k'u ka ciden bilasira cogo min na ka ɲɛsin ka taa mais novembre kalo tile 22 nata ye ka se k'u ka ciden bilasira ka taa sigi ayiwa ko sem ka masa wagalen kan ka se ka faamuyali ka don an ka ciden bɛ da Benito Somé ani Umaru Tambura olu cɛ an ka ciden olu tɔgɔ la nka lelo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ IPC kɔlɔkulu kɛra sababu ye ka se ka min ye palais de sport ka se k'o fa o bɔra ka Burkina Faso mara 13 n'o kelen bɛɛ la ka se ka na fili o bɛ se k'o dalakan di cogo min na ka se k'o ka cidenw k'a bilasira ka taa kalafili min na san 2020 kɔnɔna na kabini san 2015 don IPC tun kɛra kalafili tɛmɛlen na ka ɲɛsin ka taa kosiyɛn ka wagalenko la a mɔgɔ filanan ye kabini o wagati fɔlɔ nin kɛra don a kɛra kunnawoloba ye olu fɛ olu yɛrɛ k'a fɔ ko siko filanan a tɛna kɛ kɔfɛta ye olu bɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ o la min ye laɲinina se min IPC ɲɛmɔgɔ ye don a n'a kɔfɛmɔgɔ o y'a yira k'a fɔ ko can don ko Burkina Faso denw ayiwa o kɛra komi n'a kɛra o firila ka se ka o ka maa mun sugandi min ye MPP ye ka ɲɛsin ka taa an ka jamana ka laluyaku fɛn fɛn a n'a kɔfɛmɔgɔ olu ka ɲinanka walada taara bila min kan don an ka se ka taama kura bila sen kan ka ɲɛsin ka taa lakanda kɛ ayiwa o ka aminanko ye olu bɛna kɛ sababu ye ka se k'a to min ye Burkina Faso yɛlɛmani ka se ka don a la bi jamana makoɲɛ bɛ fɛn minnu na don a kan bɛ fɛn kura don da min ye hɛrɛ ye ka ɲɛsin ka taa an ka jamana kan o tani bɛ ka taa bila min kan don o bɛ se k'a filɛ ayiwa MPP ka baarasenw a n'a ka kɔfɛmɔgɔ olu y'o da kɛ cogo min na ka ɲɛsin ka taa jamana ka lakanda ko ka o kɛlen bɛ ka se ka na ni dege an ka jamana kɔnɔna na min ye lakanda ko ye coronavirus ko bɛ yen ani ka taa fagariw bɛ yen ani ka ɲɛsin ka taa min ye ɲɔgɔn wolomaw fana bɛ yen ka taa fara adamadenya baliya tunu bɛ se ka tunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani dalasani kɛlen bɛ ka se ka fanga sɔrɔ o ɲɔgɔnsi caman bɛ min ye Zefirien ale y'a yira k'a fɔ ko canu
ayiwa ale nisɔndiyalen tɛ ka ɲɛsin ka taa sabu jamana bɛ se ka bɔ nin nɔgɔ nin na nka ale bɛ se ka bɔ cogo di o ye n'u sera k'ale sugandi ka ɲɛsin ka taa kalafili min na novembre kalo tile 22 ayiwa o bɛna kɛ sababu ye Simon Kompore a bɛna kɛ mun tɛ ni fanga ye olu ka ɲɛmɔgɔba ye o senfɛ don a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka sigili ni kɔnɔna don sigili kɔnɔna o kɛra sababu ye dokulu caman nana olu bilasira politique jɔkulu min bɛ ni fanga ye olu nana ka se k'ale bilasira mun tɛ ni fanga ye fana olu nana ka se k'ale bilasira k'o bɛɛ o ni ce o ka waleɲuman na. an ma to o kunnafoni ɲɛnagba kelen kɔnɔna CDP fana y'a jira ko ale bɛ ni mɔgɔw ye ale bɛ a kɔfɛ a ka mɔgɔw bɔra Burkina Faso mara 13 bɛɛ la ka se ka na dalakan di o bɔra mara sigida 45 kɔnɔna a n'o ka se ka n'o ka dalakan di jango k'o dali bɛ ayiwa Edi Kompore k'a ka wagalen sigi ka se ka wagati sigi a la ka se ka min ye CDP ka fanimugu ye ka se k'o d'a ma mais kalafili nata novembre kalo tile 22 a ka se ka CDP kunkɔrɔta ka se ka kosiyam wagalen sɔrɔ an bɛ taa to ale bɛ an ka cidenw yɔrɔ la don o ye kɛra Adama Giti ani Umaru Tambura olu tɛ an ka ciden ne lo kɛra sababu ka se k'o labɛn an k'o lajɛ Atilo min bɛnna an ka juillet kalo tile 26 ma san 2020 kɔnɔna na Palais de Sport ale banna mɔgɔw la CDP ka cidenw o bɔra ani kɛlɛkɛmansaw o bɔra Burkina Faso mara 13 bɛɛ la ka se ka na welelikan jaabi k'o ka kan di ka di o ka ciden ma min bɛna kɛ sababu ka se k'o kunkɔrɔta kalafili nata la an fɛ Burkina Faso mara 45 olu nana ka se ka file o bɛ se k'o ka ciden bilasira cogo min na ka ɲɛsin ka taa a sugandili ko fan fɛ nin kalafili nin kɔnɔ novembre kalo tile 22 o ka ci taara di min ma o ye Edi Kompore ayiwa o ka politique jɔkulu fanimugu dira ma jango a ka se ka CDP kunkɔrɔta nin kalafili nin kɔnɔna na Achille Tabsoba le y'a min ye CDP ka mɔgɔ filanan o le y'a lasigi a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛbɛn dira Edi Kompore ma o ka politique jɔkuludenw caman ɲɛfɛ jango ka se ka wuli comme kɔnɔkulu ka se ka a bilasira a ka nin kalafili nin taama na min ye politique jɔkulu tɔ o nana ka se ka min ye CDP ka se k'o labilasira jango ka se ka fili ayiwa Zéphirin Diabré tun bɛ yen o ye IPC ka ɲɛmɔgɔ Gilbert Ouédraogo ale tun ye ADF ka ciden ye ani professeur Mamadou Diko olu tun ye nafa ye ani Ablaye Ouédraogo o ye faso autrement ye o ni ɲɔgɔn si caman o bɛɛ nana fara ka se ka CDP bilasira a ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ Zéphirin Diabré ale ye kumakan ta a jɛɲɔgɔn tɔgɔ la min ye CFOP tɔgɔ ani IPC tɔgɔ la k'ale nisɔndiyalen sabu ayiwa Edi Kompore a ye baara min kɛ CFOP kɔnɔna na a ka bɔnenɔ bɛ CFOP ka ɲɛtaga ko kan ni ka welelikan bɔ ka di an ka politique jɔkulu min olu ye dalakan tigi o ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a sɔrɔla o cɛ ma ayiwa min bɛna sigi k'a fɔ ko filanan bɛ kan ka kara o b'o kan di a tigi ma jango min ye kalafili filanan a kana se ka kɛ an fɛ faso kɔnɔna na Zéphirin Diabré ale y'o dalakan di ayiwa k'o di CDP ma ka ɲɛsin ka taa a ka ɲɔgɔn ye ba min a y'o ta nin kalafili ni sugandili la kama sɔrɔ bɔbɔ dilaso min ye ayiwa Ablaye Souma ka politique jɔkulu ye Soleil Levant ale ma a taara ka se ka taa a ka dalakan di ka se ka filɛ ni maaw bɛna ale bɔbɔ dilaso fana o yɔrɔ la fana jamakulu bɔra komi kɔnɔkulu ka se ka taa a dalakan di ka taa lamɛn ale min yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka kɛlɛ bɛna kɛ min ye ka jango a ka se ka wagalen sɔrɔ n'ale sera ka wagalen sɔrɔ a bɛna se ka filɛ faso donc o bɛ se ka don o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛn ka se ka sigi an ka faso kɔnɔna na cogo min na ka se ka faamuyali ka don an bɛ taa to ka bɔ an balimacɛ Karim Ouédraogo ani Karim Cissé kabini RTB de bɔbɔ dilaso olu ka se refilé dɔgɔkun tɛmɛna ni o kɛra min ye politique jɔkulu min bɛ fɛ ka taari kɛ an ka kalafili kɔnɔna na o y'o ka cidenw sugandi k'o sigi o ka wagalen la politique jɔkulu min ko mouvement de soleil d'avenir o ye professeur Soma ka politique jɔkulu ye olu nana ka se k'u ka ciden sigi o bɛna kɛ sababu ye a ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa kalafili min bɛ nana professeur Ablaye Souma a yɛrɛ k'a fɔ ko caman min an ka jamana ka buruju sira la a yɛrɛla k'a fɔ ko min ye ayiwa an ka jamana wagalen ye a kɛnɛ bɛ ka se ka filɛ ni wagale ayiwa n'a ma sugandira ka ban ni jamanatigi sugandira a bɛ kan ka sigi n'a sigira sisan a bɛ kan ka layiuru ta ka ɲɛsin ka t'o senfɛ o la kɛ min ye Soleil d'avenir ale y'o layiuru lo dalakan tagama ale ka baarasen min don ka se ka baara kɛ kosɛbɛ a n'a ka politique jɔkuludenw ka se ka kosiyam sira sɔrɔ baara kɛ yɛlɛmana bɛ se ka don an ka politique baara cogo di an fɛ faso kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa politique jɔkulu fanfɛla don u ka baarasenw bɛna taa bila min kan ka baara kɛ kosɛbɛ jango wa min ye kalafili sɛbɛnw ye o ka se ka don a ka politique jɔkuludenw bolo min bɛna kɛ sababu ka se k'o bilasira kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa o ka kalafili kɔnɔna na min ka dalakan fɔlɔ ye min ye don miiriyaba ye min ye o ka baara kɛ jango bɛn ka se ka sigi fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ min ye ayiwa ka se ka filɛ olu kɛnɛ bɛ ka se ka Burkina Faso segin kɔfɛ bɛnbaliya ni ani yafama olu kɛnɛ bɛ k'an segin kɔfɛ nka ale b'a dɔn ko Burkina Faso ka kunkoba yɛrɛ min ye don o ye ka ɲɛsin ka taa a taara bila min ye fanga min tɛmɛna ka tɛmɛ olu y'u ka kunko bɛɛ bila olu kan kamasɔrɔ Burkina Faso
ebo ale ken be ka se ka sigini politique jokulu krolu mun ken be ka se ka fle obse kana tukum ne ka nyasin ka anga masa wagalin anga masa subala ka se ka nyataka di anga jamana ma ale sigini fle ni wakati nando ale be se ka welele kambo kadi politique jokulu dembe la na le sera ka temaka ke jamana tige ale be na bele wele o ka bulu fra nyon kan kunko be ango ye ka teme ka se ka fle am se ka baraka tukum ne ka se ka anga jamana yiriwa o ka se ka fle ben mais soleil de l'avenir do ale wulila ka gensen Burkina Faso fantan nana bera jango kunkorota ani benka se ka soro faso don oni ɲɔgɔn cɛ bana Burkina Faso television kanbaga amuna nga bika tile kuna fula cɛante nala ye sini rana mba sɔrɔ sini sɔgɔma fofo kɔnɔna nga sini tile fɛ mba sɔrɔ ni wagati kelen na ani kuna folo wɛrɛ aw kelen bɛ ani cɛ aka lajɛli la an ka baara min tabana alibele RTV da ani tile